Tatay Diggs. Utang na lang nato na wapi alang magidani ha. Di na ko mapugan niya mo tingog pero kabalo ko nga kita tandaan di perfecto. Masaluada no Ginoo dires kalibutan nga gitawag og imperno. Sungayan niya kandidato inosente kay nakapulo. Tamis nga saad para sa tawo ang pait dili makitan sa ganino. Mga nahitabo karon giduot pag-ayos si digong di eksperto para ko manghilabot pero wala may utang kabubuton. Maunay pamaagi nga pahong sa mata padulong na ang eleksyon. Grabe ka gubot nga makapungot nga uto po na ba mong mga ugawan sa balihon ng kalibutan. Di nyo mausab among pagkatao labi na sa tabaw sa linag labaw bisag mabalaw sa ligsa babaw. Maunay mga butang nga dili na mabayran sa bulawan pwede katumbas lang iyang pag-alaga dalos nga naay pulos. So giniganatuman pinakalisod na kontra sa Pilipino. Pilipino rapod na mabugtong imo para asa pa man ni ato ang boto. Unayon na botan nila og paboto mo saad pa nga dagan na mabag-o. Misamot no onday ka delikado naglaroy-laroy na mga sindikato ani pa maagiros pangulo. Mauna layo kay diferensya sa mga nabuhat niya ligasiya. Walay makatupong sa pagamarunong di nyo malabon sa kapila. Og layo ra kaayo nagalahian sige buhat na iya iyang trabaho kaysa sa pagigugma o pag-alagad. Mauna tinuod ni serbisyo Tatay Diggs oy amping diha kabalo ko na ikaw mas marama. Dili namang ilad among mata sa mata nga dili pa may buta sa imo ra may mas ni sa lipa. Naa ka sa buhat di ka istorya dili mabalakagi ampok ka kay tasanay mo to kadiling yawa. Klaro na daan na ngay dapigan kita labanan dili tabyaan na masaligan niya madaganan kita kaluyan kita tabangan di talimbungan ikaw balyuhan dagan matunan na ngay pagpakan pero nga nung iduot sa naglingkod kay di sila ganahan masapawan. Maura sa na opinion ako ha. Dili niya kabaw mo limod atong mga mata. Let's go.